kaya dito niya nang anak ko na sila nagkaabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pwede ko ang estudyante nga lawin na maraw. Jesus! Jesus! No! Oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. May tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, saan na ito? wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, sa bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya